Hello my dear students, today I am going to start 6th class English first chapter A Bottle of Dew. आम तार पार्ट 1 पढ़ी आज पार्ट 2 पढ़ा. Ramnath went home and talked to his wife. Then he started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully. During the winter months, he collected the dew with great care. His wife helped him too. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. Over the years, Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation. And the end of 6 years, he finally had his 5 liters of dew. Ramnath went home. Ramnath तार घर को गला and talked to his wife. तार स्त्री सहित कथा हैला. Then he started cleaning his large fields. तापर से कौन कला से जो तार जो बहुत गुड़िए जमी थिला ताकू से कौन कला सफा करवा आरंभ कर देला. Which he had been lying empty all these years. जहाँ वर्ष वर्ष धरिकी खाली हो रही खाली पड़ता. There he planted rows and rows of banana plants. तापर से कौन कला से खेतरे धाड़ी की धाड़ी तार से बानाना गछ गुड़ी को लगाइला. He tended them carefully. Tend means looked after. से तार से गुड़िकर बहुत जत्न सहकारे कौन कला जत्न नेला. During the winter months, ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା, he collected the dew with great care. ସେ କ'ଣ କଲା ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେ ଡ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କଲେକ୍ଟ କଲା. His wife helped him too. ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ. ମଧୁମତି gathered the banana crop. ମଧୁମତି କ'ଣ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ବାନାନା କ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବା କଦଳୀ ଫଳ ସେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଏକାଠି କଲେ. took it to the market and got a good price for it. ସେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ମାର୍କେଟ ଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ. Over the years, Ramnath planted more and more plants. ସେମିତି over the years ସେହି ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରାମନାଥ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇଲେ. and they had a huge banana plantation. ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଦଳୀ ବଗିଚା ହୋଇଗଲା. At the end of 6 years, ମାନେ ଠିକ୍ 6 ବର୍ଷର ଶେଷରେ he finally had his 5 liters of dew. ମାନେ ସେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ସେ 5 ଲିଟର ଡ୍ୟୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେଇଥିଲେ. ଏଠି ଦେଖ ମଧୁମତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମନାଥ ଏଠି ତାଙ୍କର ଦେଖ କଦଳୀ ବଗିଚା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି. Carefully he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn into gold. To his surprise, nothing happened. Carefully took the bottle to the sage. से बॉटल को लेकरी सेज पाखु गला बा मुनि पाखु गला. The sage smiled. मुनि को गले हसिले and muttered something over the water. से जल को धरिकी ता उपरे किछि माने धीरे धीरे भाबरे किछि मंत्र पढ़ला भलिया कहिले. Then he returned the bottle and said, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଟଲ को फेरेले कहिले, "Try it out." ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର. ରାମନାଥ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ଡ ଏ ଫ୍ୟୁ ଡ୍ରପ୍ସ ଅନ୍ କପର ଭେସଲ୍. ରାମନାଥ କ'ଣ କଲା ଗୋଟେ ତମ୍ବାର ପାତ୍ର ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ସେଇ ଜଳକୁ ଛିଞ୍ଚିଲା. and waited for it to turn into gold. ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ. To his surprise, nothing happened. ତାକୁ ଚକିତ କଲା ଭଳି ସେମିତି କିଛି ଘଟି ନଥିଲା.
वर्ड मीनिंग पिलान देखिबा टॉक मीन्स स्पोक फील्ड मीन्स फार्मिंग लैंड एम्प्टी मीन्स विदाउट एनीथिंग प्लांटेड मीन्स पुट सीड्स बा प्लांट्स इन सॉइल रो मीन्स लाइन्स टेंड मीन्स look to after carefully means with attention collected means gathered crop means plants grown for food market means place to sell things plantation means large farm finally at last bottle container sage wise men muttered spoke softly sprinkly means dropped small drops vessel means container surprise means feeling of shock तापर देखिए किसी शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट डिड रामनाथ डू एट होम रामनाथ तार घरे कौन कला ना ही टॉक टू हिज वाइफ ता स्त्री सहित कथा है व्हाट डिड ही स्टार्ट डूइंग से कौन करवा आरंभ करदेला ना क्लीनिंग हिज फील्ड्स क्लीनिंग हिज फील्ड्स बा से तार जमी को सफा करवा आरंभ करदेला हाउ वेयर द फील्ड्स बिफोर आगुरी से जमी किपर थिला पूर्वरु ना दे वेयर एम्प्टी व्हाट डिड ही प्लांट से कौन सिटी लगाइला ना बनाना प्लांट्स हाउ डिड ही प्लांट देम किपर से गुडी को लगाइला इन रोज से धाड़ी रे लगाइला हाउ डिड ही टेक केयर ऑफ प्लांट्स से किपर से गछ मानकर जत्न नेला वेरी केयरफुली व्हाट डिड ही कलेक्ट इन वाटर विंटर से शीतरे कौन संग्रह कला ड्यू हु हेल्प्ड हिम हिज वाइफ मधुमती व्हाट डिड मधुमती डू विथ द क्रॉप मधुमती से जो क्रॉप सहित जो बांदना क्रॉप बाहला ताको कौन कला ना सोल्ड इट इन द मार्केट से यहाँ नहीं बाजार रे बिकिला व्हाट डिड दे गेट फ्रॉम सेलिंग बानानास से कदली की बिकिया बदल रे कौन पाइला ना गुड प्राइस व्हाट डिड रामनाथ डू ओवर द इयर्स रामनाथ से वर्ष सारा कौन करथुला ना प्लांटेड मोर प्लांट्स से अधिक रु अधिक प्लांट्स लगाउथिला व्हाट डिड दे हैव फाइनली शेष से कौन पाइथिला ना ये बिग बानाना प्लांटेशन गोटे बड़ कदली बगीचा आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिड ही गेट ड्यू केते वर्ष पर से कलेक्ट करथिला ड्यू ना 6 इयर्स हाउ मच ड्यू डिड ही कलेक्ट केते परिमाण ड्यू कलेक्ट करथिला ना 5 लीटर्स व्हेयर डिड ही टेक द बॉटल से बॉटल को केउठा को नेकी गला टू द सेज व्हाट डिड द सेज डू मुनि सेठी मुनि कौन कले ना मटर्ड मैजिक वर्ड्स मुनि कौन कले किछि मैजिक वर्ड्स माने कहले व्हाट डिड रामनाथ डू नेक्स्ट तापर रामनाथ कौन कला ना स्प्रिंकल ड्रॉप्स ऑन ए भेसेल तेणु रामनाथ कौन कला से जो ड्यू किसी ड्रॉप्स आनिकरी स्प्रिंकल माने छिंचिबा ऑन ए भेसल गोटे पात्र उपरे कपर पात्र उपरे ताको कौन कला छिंचिला व्हाट वाज द भेसल मेड कोथे तयारी होतला ना कपर व्हाट हैपेंड टू द भेसल नथिंग हैपेंड किछि भी घटिला नहीं व्हाट डिड रामनाथ से रामनाथ कौन कहला तो रामनाथ कहला कौन दिस इज रामनाथ सेड दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज आई हैव वेस्टेड 6 previous years of my life but sage Mahivati only smiled and called Madhumati to come forward. She came with a big box. When she opened it, they saw shiny stacks of gold coins. This is cheating. He told the sage. से कौन कहले से मुनि की कहले यह मो सहित गोटे धोखा होइछि. I have wasted 6 previous years of my life. मो जीवनर पूर्व 6 वर्ष नष्ट कर देछि. बट सेज महिपति ओनली स्माइल्ड किंतु मुनि महिपति कौन कले हसवाक लगिले एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड तापर मधुमती को तांका आगु को बा सामना को डाकिले. सी केम विथ बिग बॉक्स मधुमती कौन कले गोटे बड़ बाक्स सहित आसिले. व्हेन सी ओपनड इट से जिते यह खोलिले दे स
ସାଇନ୍ଡ ଷ୍ଟାକ୍ସ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ସ। ସେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାନେ ସୁନାର କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛି, ଚକମକ କରୁଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ବକ୍ସ ଭିତରେ ସବୁ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ନାଉ ଦ ସେଜ୍ ଟର୍ନ ଟୁ ଦ ଭେରି ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ରାମନାଥ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ no magic potion that can turn things into gold. You work hard on your land and created this plantation. While you look after the trees, your wife sold the fruit in the market. That's how you got this money. It was your hard work that created this wealth, not magic. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me, so I have played a trick on you. Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that on. Now the sage turned to the very surprised Ramnath. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନି କ'ଣ କଲେ, ରାମନାଥ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ଚକିତର ସହିତ, ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ରାମନାଥ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିକିରି କହିଲେ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପୋସନ୍, ସେମିତି କୌଣସି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟର୍ନ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ, ଯାହା ଜିନିଷକୁ ସୁନାରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ୟୁ ୱାର୍କଡ ହାର୍ଡ଼ ଅନ୍ ୟୋର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତୁମେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟେଡ଼ ଦିସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ଆଉ ଏଇ ବଗିଚାକୁ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏଇ ବଗିଚାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ୟୁ ଲୁକ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଦ ଟ୍ରିଜ୍, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲ, ୟୁର ୱାଇଫ୍ ସୋଲ୍ଡ ଦ ଫ୍ରୁଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକରି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହାଉ ୟୁ ଗଟ୍ ଦିସ୍ ମନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ପଇସା ପାଇଲ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୟୁର ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ରିଏଟେଡ଼ ଦିସ୍ ୱେଲ୍ଥ, ନଟ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍, ଏହା ହିଁ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯାହା ଏହି ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କୌଣସି ମ୍ୟାଜିକ୍ ନୁହେଁ। ବା ତୁମର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହି ସମ୍ପଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ବା ଏହି ଧନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନୁହେଁ। ଇଫ୍ ଆଇ ହାଡ୍ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଏବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଏର୍ଲିୟର୍, ଯଦି ମୁଁ ଏହା ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ୟୁ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଲିସେନ୍ ଟୁ ମି, ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତ। ସୋ ଆଇ ହାଭ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଅନ୍ ୟୁ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ତୁମ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରି ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି ଖେଳିଲି। ରାମନାଥ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଦ ୱାଇଜଡମ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦିଜ୍ ୱାର୍ଡସ୍, ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ରାମନାଥ ବୁଝିପାରିଲା। ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କଡ ଇଭେନ୍ ହାର୍ଡର ଅନ୍ ହିଜ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍, ମାନେ ତା'ର ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ଅନ୍, ତାପରେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ତା'ର ସେ ବଗିଚାରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା। ସବୁଦିନ ସେ ତା'ର ବଗିଚାରେ ତାପରଠାରୁ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା। ଏଠି ଦେଖିବା ୱେଷ୍ଟେଡ୍ କହିଲେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ବାର୍ଲି, ପ୍ରିସିୟସ୍ କହିଲେ ଭେରି ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍, ସେଜ୍ ମିନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସ୍ମାଇଲ୍ଡ କହିଲେ ଗେଭ୍ ଏ ହ୍ୟାପି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ଫରୱାର୍ଡ଼ କହିଲେ ଆହେଡ୍, ବକ୍ସ କହିଲେ କଣ୍ଟେନର୍, ସାଇନିଂ କହିଲେ ବ୍ରାଇଟ୍, ଷ୍ଟାର୍ସ କହିଲେ ଷ୍ଟାକ୍ସ ମିନ୍ସ ପାଇଲ୍ସ, ଯାହାର ମାନେ ହେଲା ଗଦା ଗଦା, କଏନ୍ସ ମିନ୍ସ ମନି, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛି ସଫ୍ଟ, ପୋସନ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମ ବା ବଗିଚା, ଫ୍ରୁଟ୍ କହିଲେ ଫୁଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ୱେଲ୍ଥ କହିଲେ ରିଚେସ୍ ବା ମନି, ମ୍ୟାଜିକ୍ କହିଲେ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାର, ट्री कहले क्लेभर प्लान, वाइजडम मीन्स नॉलेज एंड गुड थिंकिंग, हार्ड वर्क मीन्स वर्किंग विथ एफर्ट। व्हाट डिड रामनाथ से अबाउट हिज लाइफ? He said he wasted 6 years. What did the sage do? तापरे सेज कौन कले ना he smiled. Whom did the sage call? सेज कहा को डाकिले? His wife मधुमती.
What did Madhumati bring? Madhumati कौन आनला ना ए बिग बॉक्स. What was inside the box? से बॉक्स भीतर कौन थिला ना ए स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स. How did coins look? कॉइन्स गुड़ केमी देखा होता ना शाइनिंग. What was surprised? Ramnath surprised. What did he say about the potion? There is no magic potion. सेमिति कौनसी मैजिक पोशन नहीं. What did Ramnath create? A plantation. Who sold the fruits? Madhumati. How did they get money? By selling fruits. What created the wealth? Hard work. Was it magic or hard work? Hard work. Why did the sage not tell earlier? Ramnath would not listen. यदि से रामनाथ को आगुरी कही था रामनाथ शुणी था कि ना रामनाथ वुड नॉट लिसन. व्हाट डिड द सेज डू इंस्टेड? प्लेड ए ट्रिक. व्हाट डिड रामनाथ अंडरस्टैंड? ना वाइजडम. व्हाट डिड ही डू आफ्टर दैट? ना वर्कड हार्ड. तेणु रिलेसन आम मेन थीम को जीवा. द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस. It also shows that there is no magic shortcut to become rich. Wisdom and guidance can help people change their thinking. तेणु आम बिना परिश्रम करी कौन से सर्टकट्रे आम जा धनी होइजिबा कि लाइफ रे सक्सेस पाइबा एटा केबे संभव नुह. तेणु सेथिलागि कष्ट ही करने को पड़िबो. बिना कष्ट कहीं सक्सेस पाई पारि नाहंती. जेमती रामनाथर चिंताधारा को ऋषि कौन करथिले परिवर्तन करथिले. तेणु ताकू सीधा सीधा न कहीकि ताकू केमती चालाकर सहित ता सहित कथा होइतिले जहाँफल शेष को रामनाथ बुझी पड़ता जे माने हार्डवर्क द्वारा ही सबकिछि संभव. सेमती किछि मैजिक पोशन नाही जोटा कि आमको गोटे सर्टकट वे रे आमको धनी बा सफलतार नहीं पहुँचे दब.